पुणी थे आपण मानक जुपिटर क्लासेस को स्वागत। दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहिर पद्य भीमंक सिंहनाद रड़ी जोटा अच्छी आपंकर सरलार्थ क्वेश्चन गुड़िक अच्छी 20 नंबर क्वेश्चन को जातु। संकट काले तुम्हंत उद्धारती पुण दिशई सिंहनाद प्रसन्न बदनेण। उत्तर रे आमे माने प्रथम लिखिबा पद्य भीमंक सिंहनाद रड़ी कवि आदि कवि सारला दास जमती लिखाई सेमती लिखिबे। तापरे लिखिबा जमती क्वेश्चन आंसर टी लिखंती संकट काले ... प्रसन्न बदनेण। उक्त पद्यांशटी आदिकवि सारला दास को श्रेष्ठ काव्यकृति महाभारतर गदा पर्वर भीमंक सिंहनाद रड़ीर एक मुख्य अंश विशेष। एथिरे कवि शिव और पार्वतींकर मानवीय भाव को देखाई। भीमंकु सिंहनाद देवा पाई पार्वती परामर्श देइछंती। सहदेव थिले भविष्यदर्शी और सबु जानी पारुथिबा व्यक्ति। भविष्यदर्शी माने बुझी पारुछंती जोटा भविष्य देखि पारुथिले सबु जानी पारुथिले आगामी भविष्य रे कोन हबो। से जानिथिले दुर्योधन प्राण बंचाइबाकू व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करिथिले। जदि भीमसेन सिंहनाद माध्यम रे दुर्योधन को रण पाई आह्वान करती ताहेले से निश्चय सेठारु बाहरी आसिबे। श्रीकृष्ण परामर्श रे भीमसेन महादेव को ध्यान करथिले। भीमसेन ध्यान रे शिवंक आस्थान कंपी उठिथिला। से जानी पारिथिले भीमसेन सिंहनाद नेबा पाई तांकु ध्यान करुथिले। एही परि परिस्थिति रे साधारण मनीष जेपरी पत्नीर परामर्श लोड़ी थाए ठीक सेही भली महादेव निजे कौन करिबा उचित हेबो बोली पार्वती को पचारिथिले। नीलकंठ शिवंकु परामर्श देई पार्वती कहिथिले पांडव माने बड़ उपकारी। सेमाने विपद समय रे अन्य को साहाय्य करिथांती। पुणी आगरु विपद समय रे भीमसेन तांकु साहाय्य करिथिले। जेतेबेले अश्लेषा दैत्य कैलाश आक्रमण करिथिला एवं कैलाश पर्वत को उपाड़ी नेबा पई प्रयास करिथिला सेतेबेले भीम ही कैलाश रक्षा करिथिले। शिवंक आह्वान रे ऋष्यमुख पर्वत रे थिबा भीम कैलाश रे पहुंची अश्लेषा दैत्य को विनाश करिथिले। पार्वती शिवंकु भीमंक पूर्व उपकार कथा स्मरण कराई देइथिले ओ मन खुशी मनरे भीमंकु सिंहनाद देवा पाई पार्वती महादेव को कहिथिले। पार्वती कथा अनुसारे महादेव भीमसेन को सिंहनाद प्रदान करिथिले। कवि सारला दास एठारे शिव और पार्वतींकर मानवीय भाव को अति सुंदर भाव प्रकाश करने सहित पार्वतींकर महनीय भाव को सूचित कराइछंती। एबे आमे आसिबा बहिरे थिबा 21 नंबर क्वेश्चन को। कालानल जानी विकासी सिंहनाद ज्योति आदित्य हुं सते गुण तेज विकासंती। यह है क्वेश्चन टी। आर उत्तर लिखिबा प्रथम जमती लिखिबा कथा पद्य भीमंक सिंहनाद रड़ी तापरे लिखिबा कवि आदि कवि सारला दास जेमती लिखाई देखिए आपण कालानल जानी ... तेज विकासंती। उक्त पद्यांशटी आदिकवि सारला दास को श्रेष्ठ काव्यकृति महाभारतर गदा पर्वर भीमंक सिंहनाद रड़ी कवितारू गृहीत होइछि। एठारे कवि शिवंक विशेष वाद्य सिंहनादर महत्व प्रतिपादित करिछंती। सिंहनाद महिषी सिंहरे निर्मित एक वाद्य विशेष हेले भी यह महादेवंक निकटरे निजर विशेषता प्रमाण करिथाए। शिव भैरव रूप धारण करी सिंहनाद कले पृथ्वी रे प्रलय होइथाए। महागर्वी दुर्योधन भीमंक पाखरु निस्तार पाइबा पाई व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करिथिले। श्रीकृष्ण परामर्श अनुजाई भीमसेन सिंहनाद प्राप्त करिबा पाई महादेव को ध्यान करिथिले। भीम सिंहनाद पाइबा पाई शिव को ध्यान करिबारु शिवंक आस्थान कंपी उठिथिला। से निजर दिव्य शक्ति बल
ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଭୀମଙ୍କ ପୂର୍ବ ଉପକାର କଥା ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ଭୀମସେନ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି କୈଳାସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାରୁ ଶିବ ଭୀମଙ୍କ ବର ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେହି ବରକୁ ମନେ ପକାଇ ମହାଦେବ ଭୀମଙ୍କୁ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଭୈରବ ବାଦ୍ୟ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସିଂହନାଦର ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଂହନାଦ ଥିଲା ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଯୁକ୍ତ। ପୁନଶ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ 100 ତେଜ ସେଥିରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭୀମସେନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ରଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସିଂହନାଦର ଶବ୍ଦରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। କବି ଏଠାରେ ସିଂହନାଦର ଅସାଧାରଣତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଜେହ୍ନେ ପଡ଼ନ୍ତେଣ ପାଣି, ପୃଥିବୀ ଦଲଦଲିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପଦ୍ୟ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି, କବି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ... କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟକୃତି ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବର ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କରିବାରୁ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୋଇଛି ତାହାକୁ କବି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରିଛି। ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିପରି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭୀମ ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ପୂର୍ବରୁ ଭୀମଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ମହାଦେବ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସିଂହନାଦ ଥିଲା ଅସାଧାରଣ। ତାହା 100 ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜ୍ୟୋତିଠାରୁ ଅଧିକ ତେଜିଆନ ଥିଲା। ସେହି ଦିବ୍ୟ ସିଂହନାଦକୁ ଧରି ଭୀମସେନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ରଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମହାମଣ୍ଡଳ କମ୍ପି ଉଠିଛି। କବି ଏଠି ରଡ଼ିର ପ୍ରଭାବକୁ ସୁନ୍ଦର ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ରହିଥିବା ପାଣି ଯେପରି ସାମାନ୍ୟ ପବନରେ ଚହଲିଯାଏ, ଢଳ ଢଳ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭୀମସେନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ପୃଥିବୀ ଥରହର ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରିକି ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହି ସିଂହନାଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚେଇଁ ଉଠିଛି। ତା ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। କବିଙ୍କର ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଅପାର କବିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ 3ଟି ସରଳାର୍ଥ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଏହା ଥିଲା ପଦ୍ୟ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।